prutas, Mari. Pang-blender mo niya, patay naman mo niya mo. Next is 108. 108. Yan ito. Elvira Velasquez. Next is Elvira. Ito, Mama number Maria. 51. Florita. Clarita Mercado. Paring Clarita. Next Yan, yan. is 120. 120. Blender na naman. 120. Blender na naman. Next is 82. 82. 82. Towel. Dan Lopez. 82. Next is Towel. 103. Blender 103. Am. Ibay tayo. Wala ito kami ni Kwakay. Ano yan? Dan Lopez. Ang tiyo. Oh, sige. Pakwata niya ka na tangkay na. Sige, okay. Next is number 4. 103. 103. Abigail, 103. Abigail, 103. 4. Number 4. Blender. Number 4. Ay, ni. Imaring Lisa. Ayan, okay. Next is second to the last, 158. Bigas, 158. Din ito, Maring Oli. Reynaldo Castro, paring Ray. Ray Castro. Benikuaya nga, yes. Oh, Okay, next is cellphone. Down, cellphone. 29. 29, cellphone, 29 classmate. 29. Josie, Next is 87. 87, ano yung classmate? Ito. Ice Crusher. Ay, sakto, summer. Ice Crusher. Ice Crusher. Len Katli. Next is, yan na, susunod. Ventilador. 124. 124. Trinidad Lobo. Alright. Ano ba? Pakabilis. Okay. Next one. 79. Yay! Nakayon. Stand ban. Yan. Okay. Lele niya mo. Okay. Pare ito. Lele niya kita. Kota bigyan pa si Bayo. 79. Kaya taluklukan daw. Yan. Table. Next. Table. Isa na lang. Salo na lang. Next is 41. 41. Table. 41. Romeo. Rosario. Paring Romy. Wait. Ang sinambot kaya tanggebol din. Next is 95 na. 95. Oy, 95. Paring Lul. Lalagyan. Jerry Tupil. Paring Jerry. Count down. Next is number. Ano? Ay, Jerry pa. Alive. Jerry, where are you? Ay, tatiyo. Okay. Ayan Good. na. Next, Maring Lul. Ano yan? Next is Bahala na yan. Makakaon niya. 17. 1-7. Maring Oli. 1-7. Fernando Lacson. Paring Per Lacson. Ano? Oh? Eko pa mo muli. At yung pang major. Next 50. 5-0. Lilia Rivera Sige. Ay, nakakaba nila ito. Alright. Wala pa. Marami pa. Classmate. Next is 84. 84. Marina Panlaki. Maring Marina. Ay, sakto. Very good. Mabilis. Next is 143. 143. Joel. Okay. Next is... Cellphone yun eh. Cellphone. Susunod, cellphone na. Cellphone. Ay, Abay yung cellphone. O, kawan niya pa. Abay yan. Sige. Okay. 3-0. 3-0. Maringoli. Ay, di pala. 3-0.
Next number is 30. Nasaan? Cellphone niya kasi tutugin, marinig niya. Okay. Ay, ito, Edna de la Peña. Edna de la Peña. O, hindi, cellphone yun niya, tutugin, cellphone. 90. May mixo na ako mo. 90. 90. O, ito. Nicolas Capulo, paring Nick. Cellphone. Alright. Oy! Eh, maragula cellphone niya, classmate. Maragula cellphone. Gasto. Okay, 72. 72. Come on down, Maring Oli. Oy! Iparing Eder, all the way from the USA. Sinabot siyang gas stove. Nung dala na yung USA ni Paring Eder, mas pa niya pa yung print, no? Pagkiyaw niya. Wow. Ali. Hindi, wala. Wala. Kunan me. Pamiyeme nung Pamiyeme ka rin. O, pamiyeme ka rin ang kabats mo. Bang kanita, maswelo lang. Ika nang mamili. Next is number 44. 44. Classmate. Rice cooker. Ba, lemon na yung paring record ko, kaswelo na. Oo. Wow. Alright. Anet. Nang niya lagyo, Anet. Buwan. Maring Anet, buwan. Okay, Sinabot kang next. rice cooker. Next, Next is rice cooker. Blender. 81. Ay. Oven. 81, wah. Blender. Wah, may tatangyan. May ka ako nung memory. Mahal. Next is 102. 102. Towel. Left. Rizalino Espino. Come on down, paring Rizalino. Next is 118. Memory. Good. Wow. 118. Pa, amo ha, paring Obet. Ako yung driver mo ha. Eh, wala niya kaya, ako yung driver mo. O, kana kuya yan. Amo, 118. Nanay ito yung ikuha ng Marichat. Ito. Next is 18. 18. 18 only. 18. Uy, ayun. Uy, kaswelo na. Pare, potay tumeni ko akong microwave. It's 18. 18. Yolanda, Yoli, 18. 101. 101 blender. 101 blender. 101 blender. Arnel Salas, paring Arnel. Next Ay, na. is 149. 149. 149, nandiyan yung maring Oli. Ay, Chicheri, all the way from Canada. Alright. Ano simpot ng Chicheri? Yan. Taka Chicheri. Biyan may taka Chicheri. All the way from Canada. Alright. Next, Uy! Denny, karetang kais ko na rin. Grocery bag. wow. Sari-saring dilata. Ang Seselan niya mo, seselan. Okay, 46. Or 6. Ay, paring Jojo, Sak. Josak, 46. Kaliwanan ng number na, may pakirot siya pa. Oven. 96. Oven toaster, 96. Gasto. Manabono ka tamari. Mata. 96. 96 din, oh. Ay, ito. Ay, mamulay ya. Oh, groceries, classmate. Bag of goodies. Rice cooker. Next is number 19. 19. Rice cooker, 19. Ito. Burigo na yung pantagyan yung wanan, mga bilis na eh. Maka-smile Next lang pa. is 65. 65. Nanita classmate. Nano ya? Gas stove. You know? Ito, mamulay ya. Wow, balo yun. Okay, next is Oh, yes. 74. Bulk of goodies. Aliyan. Ito. 74. 7-4. Flat iron. Paul Talenteo. Ikaw, Polly.
Kopole, sinambot kang plancha. Wala kang plancha. Ba't okay, next. Ali, ating pa plancha. Okay. Meron pa? Okay, bag of goodies. 98. 98, bag of goodies. Grocery items. Smile. 98. Ay na. Umana ka kayong classmate ka rin, bag of goodies. Israel. Okay. Cut! Next direct is- comment. Amo. Okay. Direct comment. Cut o... Cut. Okay, cut. Cut. Okay. Sorry. Balik na ito. Op! Aguli. Dito nga may awos. Eko masyadong malungkot. Ituloy tamo po. Yan. Chula pakita. Pinoy Henyo. Okay, Pinoy Henyo. Tuloy natin yung kanina. Di ba? Pinabalik kayo. Sino yun? Sino yung mga yan? Dito na kayo. Okay. Dito Kasi na po tayo. Sige na. Pinoy Henyo. Pinoy Henyo na. Bats 82. Kenny lang babo. Bang kalita ang lakong kala rin. Classmate, dala may kayo ng luklukan. Dala may kayo ng classmate. Marami pa. So, yun yung hindi pa nabibigyan. Okay. Bala mo suki lang itbulaga din eh. Sige. Alright. Sinong mangungutang? So, ikaw ang mangungutang. Okay. Siyang mangungutang dahil yan lang. Okay. Classmate! Ano? Sino ang sasagot ng oo? Hindi. Pwede. Ako. Ikaw ang lalagyan. Okay. Good. Ikaw ang mangungutang, no? Kagabambangan, mangutang eh. Tagalog kami, mangungutang. Sandali. Okay. Ako lang. Magtatanong. Tao? Hindi. Bagay? Pwede. Hindi. Pwede. Bagay? Oo. Nakikita ba ito sa kwarto? Hindi. Sa kusina? Hindi rin. Sa sala? Hindi rin. Sige. Kahit ano, magsabi. Sinusunod ba to? Hindi. Saan makikita ba rin sa katawan? Hindi. Mahirap. Pagkain? Hindi. Lugar? Hindi. Bagay? Hindi. Pagkain? Hindi rin. Prutas? Hindi. Pagkain? Ganyan. Hindi. Tao? Oo. Oo. Babae? Hindi. Lalaki? Ay! Sige. Lalaki? Oo. Presidente? Hindi. Lalaki ka. Ano ba yun? Lalaki nga eh. Lalaki. Lalaki. Hindi. Bakla. Hindi rin.